Dobar dan, pozdrav svima, dobrodošli na još jednu recenziju. Danas na repertoaru ni manje ni više imamo Triumfa Tigera 900 GT Pro verziju, a današnju emisiju omogućio vam je Repli Motors, to jest Triumf Split, tako da link je dole u opisu videa. A mi nastavljamo dalje sa ovim prekrasnim motorom sa redna 3 cilindra, kao što smo to vidjeli kod Yamahe Tracer. Ovaj motor ima 106,5 konja, tako je, dobro ste čuli, više od 100 konja, to mi se jako sviđa, 90 Nm okretnog momenta, tako da definitivno neće biti problema što se tiče snage, a i okretnog momenta. Šta se tiče naprijed ovjesa, Marzocchi vilica je tu, Brembo kočnice su tu, također i pletena čelična kočiona crijeva. To se danas teško na novim tvorničkim motorima viđa. Motor ima 6 brzina, opremljen je sa quick shifterom, također i bliperom. Naprijed imamo felgu 19, natrag 17, naprijed je dimenzija 100, straga 150 širina. Šta se tiče samih guma, ovo su cestovne gume, također motor je sposoban i za off-road, možemo isključiti i ABS kao i traction control, tako da ako vas zanima i nekakva malo jača verzija za off-road, za vas je onda Rally Pro verzija. Motor opremljen sa tempomatom, modovima vožnje, grijanjem sjedala, prednjeg, stražnjeg, grijanje ručki. Znači, doslovno imate sve što poželite. Može biti motor s kojim ćete ići kupiti kruh, može biti motor s kojim ćete ići na put oko svijeta. A za zvuk koji ćete slušati u videu zaslužan je Arrow. Ako vas interesira, Repli Motors je također zastupnik i za Arrow. Ja sam imao samo vrhunska iskustva s tim auspuhom, čak i posjedujem jedan za onu svoju staru 600-ticu, ako se sjećate iz starih prijašnjih videa. Motor ima sa svim tekućinama 219 kg, u rezervar stane čak 20 litara, a visina sjedišta je 82 do 84 cm. A šta to u stvari znači? Da ga možemo podešavati. Ja vjerujem da će to nižim i višim vozačima biti jako drago za čut. A ja bi sad više prestao pričati i idemo se malo provozati. Ajmo sad vidjeti šta kaže naš GT Pro. Prvo što moramo napraviti, settings, traction control off. Da mi vidimo šta ova zvjerka kaže. Zanimljivo. Motor sam po sebi jako udoban. Prije mene je sjedio Moto Puls na motoru, tako da sviđa mi se ono što su napravili s ovjesom. Znači oni su ga naštimali po sebi, tako da tu zaista i nema šta reći. Odgovara mi taj stil. Položaj sidenja jako dobar, udoban. Noge su mrvicu skrčene, ali to je zato što sam ja visok. Sjedište se može dizati i spuštati, također i ovaj GT Pro model ima i grijanje sjedišta stražnjega, naravno u ovoj opremi. Bilo kako bilo, stvarno lipo mi vuče gas. Vizir je podignut na najgornju točku, možemo ga ispustiti ručno. Meni što se tiče ovdje predjela glave, jako dobro radi posao, tu nema šta reći. Ne tuče me vjetar u glavu, možda nešto sitno vjetra dobijem u ramena, ali praktički zanemarivo.
svjetlo je dosta lipo, vidim ovdje oblik, malo je čak i višlje, tako da neće biti problema za noćnu vožnju. Vidi ovoga, vi ne zna di će, hoće li u desnu traku, on se sad misli još hoće li on preteći ovo auto. Ovo lipo razvija snagu. Nisam se nadao da će mi biti zabavan. Ovjes, motopuls ga je namistio toliko dobro, tako da sam ga ja namišta, eto. U sport modu zadovoljava, tako reći, sve moje kriterije. Glas je linearan, motor, pa usudija bi se reći, jako precizan. Puno mi više leži nego Tiger 1200, a inače ja sam tip koji voli vozit nešto mrvicu slabije, ali onda ga vozim do kraja. Znači motor sa u 6. brzini, pogledajte na otvaranje gasa kako se lipo ponaša. Stabilnost, pa nemam šta reći. Znači čak i na velikoj brzini, mislim da bi se s ovim čak dobro putovalo i u dvoje. Naravno uvijek to može malo i bolje. Ali ja sam stvarno prezadovoljan ciklistikom motora. Sjedalo kao i kod onoga 1200, odmor za dušu. Eto, najiskrenije, odmor za dušu. Strašno se ovaj motor vozi. Evo i štafna. Jel vam sve jasno kad motor štafnama grebe u zavolju? Znači ovo je baš mi se sviđa stil motora. Jako dobro. Okretni moment za 900 kubika fantastičan. Eto, baš fantastičan. Dosta lipo vas povuče iz nižih okretaja. Jako dobro radi taj posao. Jebote, ovo je samo grebanje štafnama. Naravno, kao i quick shifter, jako dobro radi. Stvarno nemam apsolutno nikakvu primjedbu. Cornering ABS, znači motor stvarno nema šta nema. Evo sad sam jedino možda malo primijetija kad sam ga vozio u gradu. Malo grije ovdje noge, ali to je zato zbog ove glupe Euro 5 norme. Mašine su dosta ugušene i samim time više griju i to me nervira kod svih novih motora, ali moramo slušati EU šta nam kaže, tako da nažalost tu nema nekakve pomoći, ali eto čisto mislim da ovaj motor nije za kratke gaće, jel? Možda bude i štafna, ko zna. Od tih matere da štafna. Mogao sam sa velikom nogarom ovdje strugat bez problema.
Eto, ništa drugo nego savršenstvo. Sad ćemo vidjeti kako se ponaša kad su mu uključeni traction control i sve ove ostale stvari. Zbog malo većeg kola naprijed, ovako kad mu dajete gasa, izbacuje vas van, ali naravno to samo u slučaju da ga vozite pun gas, ali ovako po cesti se stvarno fantastično ponaša. Odavno nisam ovako vozan motor vozija čim sam sija na njega, znači obično mi treba malo prilagodbe, međutim ovdje stvarno to dobro napravljeno. Ova triple mašina, od zvuka do isporučivosti snage, nemam riječi. Arov je stvarno vrhunski brend, ja ga imam za onu svoju šestoticu iz 2001. i stvarno je moćan, tu nema šta reći. Auspuh i oni su sada postali zastupnici za njega, tako da ne bacate lovu na Krapovića. Kako ovo lipo ide u zavoje. Ja sam stvarno oduševljen sa ovim motorom. Em šta je zabavan, možda ima malo dosadniji položaj sidenja nego što je to slučaj kod Tracera. Tracer je dakle cijeli namijenjen za cestu. Ovo je motor sa kojim možete također otići i na off-road, malo makadama, to jest dual sport je. 10-ak konja slabiji od Tracera, ali meni se ovaj segment jako sviđa, iako ako želite baš neki teški off-road, također postoji verzija Rally Pro sa većim rezervarom, većim hodom vilice i tako dalje, da vas sada ne bombardiram s tim informacijama. Tako da definitivno po pitanju objesa sam jako zadovoljan. Nešto što je meni tako reći mana, evo uzet ćemo na primjer izgled. Znači da i vidite ovako na cesti u prolazu, prošli model i ovaj, ne biste vidjeli toliko razlika, znači trebate sis provozat ga. Quick shifter i bliper koji rade besprijekorno, stvarno tu se nema šta reći. Postoji dosta poboljšanja s obzirom na prošli model i jedna mala sitna stvarčica koju recimo nisam primijetio na Rallyu Pro. Evo recimo sada ovdje ćemo otvoriti meni, malo je spor meni. Isti je tablet kao i na onome 1200 Rally Pro što smo vozili, ali ovaj mi se čini malo sporiji, ali dobro, to kao tako reći nije neka mana. Za jako visokog čovjeka definitivno će po gradu osjetiti malo grijanje mašine, ali to se jednostavno danas na novim i modernim motorima ne može izbjeći. I ovaj zvuk, Tracer ima specifičan zvuk, stvarno ima, ali ovo također ima nekakav poseban Grand Triumphov. Jedna još stvarčica gdje možete osjetiti vibracije, to su na preniskim okretajima i na jako visokim okretajima. A to je sve zbog radilice, ali iskreno evo dok nisam se sad baš koncentrirao na to, teško da će to obični prosječni vozač uopće i primijetiti. Ali za one cjepidlake, eto čisto da znate, i tu informaciju, vani je 30 stupnjeva, gori i nebo i zemlja,
ali ako ništa, baš gume dobro drže. A evo smo došli do kraja i još jedne recenzije. Meni se svidio motor jako. Pronašli smo mu koju manu, iako za divno čudo mislio sam da će biti puno više. Ugodno iznenađen sa samim motorom i prva stvar što mi se više sviđa nego na onome 1200. Na ovome neću prilagoditi ovu centralnu nogaru jer je dosta lipo ovdje smištena, tako da je možete digniti na veliku nogaru motor bez ikakvih problema. Ono što mi se svidjelo, motor je jako precizan, odaziv na gas savršen. Čak bih rekao da je možda i oštar, iako kad mu u zavoju okrenete baš pun gas zbog većeg prednje kola vas malo nastoji izbaciti vanka. Vizir također obavlja dosta dobar posao, samo malo na vrhu ramena osjećam vjetar. Opreme ima stvarno puno, kad se ugasi traction control, strava. Znači možete ga voziti ko penzioner, a možete se i jako dobro zabaviti sa njim. Kao što ste imali priliku i vidjeti, ostrugali smo obe štafne, nadam se da se Triumf Split neće ljutiti zbog toga. Dakle, voznost motora fantastična, a sad bi nekako trebao ispomenuti ono što mi se baš i nije svidjelo, jel? Prva stvar, display, iako je isti na onome Tigeru 1200 Rally Pro, ovdje je malo sporiji display i to je ono što mi se nije baš nešto ekstra svidjelo. Mene to recimo ne zanima, niti mi je to bitno, ali neko ko je sitničav sigurno će to vidjeti, jer bolje da ne tipkamo u vožnji, a kad stanemo na mjesto onda nije bitno je li to 5, 3 ili 2 sekunde. Također za visokog čovjeka će sigurno ovdje osjetiti malo grijanje u koljenima ako se vozite u kratkim gaćama, šta ne preporučujem nego da ste uvijek u opremi, ali ćete osjetiti ovdje na vrhu koljena da vam malo grije. Naravno to nije ništa strašno, nažalost to je nus pojava Euro 5 normi koje neprestano se pogoršavaju. Tako da tu ne možemo zapravo napraviti ništa, to je problem kod svih ovih novih motora jer su motori ugušeni, samim time isijava iz motora i još kad se upali ventilator baš vas lipo grije, tako da vjerojatno će zimi ga biti super voziti, šala mala naravno. Quick shifter besprijekoran, zaista skoro pa mu nisam našao ni jednu manu u ovome motoru, kočnice fantastične, ovjes besprijekoran, čak se može i štelovat, ona Rally Pro verzija, njemu on ima još veći hod, tako da je još bolje štelanje, tako da stvarno napravili su dobar proizvod, cijena je takva kakva je, završna obrada 10 od 10, stvarno mu nemam tu šta reći, motor je jako ugodan i na manjim brzinama, problem je kao što ste vidjeli u videu što se na dosta malim okretajima, na previsokim okretajima, na velikoj brzini osjete vibracije, ali od 3 cilindra zbog te radilice nije ni čudo, tako da ja se ne bi puno sa tim zamara i ovaj motor je od mene zaslužio ocjenu 4,5 od 5. Iako me iskreno pitate, mislim da je ovo Triumfov best buy za nekoga ko ne želi preveliki motor, ne želi premali motor. Ovo je ona prava zlatna sredina. Hvala vam što ste gledali ovaj video, ne zaboravite posjetiti ST Moto web shop, a mi se vidimo sljedeći put. Pozdrav!